buntag kaninyong tanan. So karon mention so aduna na pud kita ipaambit no o isang yaw maitungod kini sa pulong sa Dios. So kini mention nato kining kini kagabi magud aduna kita naka-chat no so about sa kanang pagpapa sa mga sala o mag-direct to God. So mo kana ato ang na diskutan nga topic no. So about daw nila so mingon sila nga ang maghinulso lang o magpabunyak. So mo nang ilang mga tumong no so pampasaylo. So pag kani mga ison pagkahuman si mong bunyag o pagkahuman sa pagkahinulsol na to. So pagkauma dili ba kita makasala. So di ba? So aduna na po yung mga kalapasan nga ato mabunyag. Alangan naman taga-adlaw na kasigig bunyag. Alangan na magtaga-adlaw ka kanang okay lang na maginulso pero ang bunyag alangan na magtagadlaw di ba so pagkaugma gyud na megson nakasala na usab kita o bisan ganing pagkumatog bunyag karong orasa pagkaunya taud-taud nakasala na usab kita so mo kana megson no kay nagpunting man kita diri sa kaluwasan o mismo walay tao nga dili gusto maluwas no kitang tanan usab ang atong Ginoo no buot usab niya nga kitang tanan maluwas ug masayod sa kamatuoran so atong basahon diha mga igsoon dinha sa kining tawag na to diri sa 1 Timoteo 2:4 mention nga ang Dios buot sa Dios kitang tanan maluwas ug masayod sa kamatuoran. So atong basahon mga igsoon para masayaran sa tanan no. 1 Timoteo 2:4. So atong i-highlights mention no. So nga naging din buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. So mo kana mention no dili lang yun nga nagtuo na ta sa Dios nya maluwas sa ta. So kinahanglan sige ngon din mention mahibalo sa kamatuoran. So unsa ang kamatuoran din na maigsoon. So daghan kay mga kamatuoran mention. So aduna na ingon pagtuo luwas na dili na mention no. So aduna gayoy mga buhat mention. And then mention so ang kinahanglan gayud nga ang kaluwasan mo gud mention isa ang nagpaka lisod din ha no ang atong mga sala no mabitaw nga pag magbunyag makasala na sa basta kay sumala dia mention kung makasala kitag gamay o dako nga sala mention so ang bayad di ana mention ang kamatayon so ang kamatayon mention mao na ang ma-impierno kita no so sumala usab din na sa balaang kasulatan no so atong basahon mention kana diha sa Roma kapitulo 6 mention no na ang sala is mao kana ang kamatayon so Roma kapitulo 6 versikulo 23. So, nagaingon nila kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anak ang Kristo Jesus nga atong Ginoo no. Ang bayad daw sa pagpakasala maigsoon is mao kana ang kamatayon. Ang kamatayon maigsoon sumo man to ang maimpierno man tana o naata sa Hades ba o purgatorio. So atong basahon sa maigsoon no nga kanang kamatayon ikaduhang kamatayon mo kana ang purgatorio o Hades matawag na to maigsoon no. So atong basahon maigsoon dina sa gipadayag kapitulo 20 bersikulo 14 14 no so itong i-highlights po so unya itambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon so mo mention no linaw nga kalayo so mo kana nga matawag nato nga siya og impierno kay init na gyud na kay kalayo gyud na mention walay pagkapalong gyud na nga kwan di mention no so mo kana no kung aduna kitay mga kalapasan o nakasala kita gamay sala o dako nga sala kay itambog gayud kita diha sa linaw nga kalayo mention o matawag na to ng impierno o ikaduha o Hades mention and then ang nasayod kita diha sa gingharian sa Dios mga igsoon so nagpunting man kita ang kaluwasan dinhi so atong yung panon mention no isa-isa no diha sa gipadayag 21-27 mga igsoon so importante kay ni mention no so kay mo kani mag-direct to God makaluwas bagay ka na so atong tukil mention so gipadayag 21-27 so nga naging di apan walay bisang unsang hugaw nga makasulod sa syudad o bisang kinsa nga nagimok makaulang buhat o magbakak ang pasudlon sa syudad mao lamang ang mga tawo nga ang ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero so unsay gingon dinhi mention walay pasudlon bisag naay gamayng sala sa gingharian sa Dios o sa diha sa giliran sa atuang labaw magagaom no so wala gayon makasulod bisag gamay nga sala and then kini mention ang pag-direct to God mao ni ato ang punto dinhi mention no so maminaw ba ang Ginoo nato niya na so atong basahon mention diri sa Juan mention no Juan kapitulo 9 versikulo 31 so mo man itong naisgutan kagabi no nga nag-chat no so nalagingon diri nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala apan paminawon niya katong nagtaod kaniya ug nagtuman sa iyang gisugo
So klaro og dayag may suno nga dili gyud ay maminaw ang Ginoo sa atuwa sa mga makasasala tanan. So mo na unya ang gingon dinhi mission ang iyang paminawon kadtong nagtahod ug nagtuman sa iyang gisugo. So naay gisugo ang Dios maigsoon nga aron din kita didto nato isugid ang atong mga sala maigsoon. So atong basahon maigsoon no dinha sa 1:20. So 1:20, 21 o 22-23 maigsoon. So gisul nga ato i-highlights maigsoon no. Gisulti niya kini og unya gihoypan niya sila og gingan dawatan ninyo ang Espiritu Santo. So ang giingan sa tuang Ginoo ni mention mga apostoles, mga pari no. So giatagan jud niya authority dawatan ninyo ang Espiritu Santo. So sa 23 mission, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao gipasaylo kini kung dili ninyo pasaylon ang ilang mga sala dili usab kini pasayloon. So mao kini mention no, klaro kayo mention ang atong litra nga nabasa no. Nga nag-ingon dinhi kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao. So naadyoy pasayloon mention dili kay mingon ta nga ang gipunting nila nga yung maghinulsol nya magpabunyag man to ni Jesus may son and then tinuod ka na mapapa din na apan pagkaugma og kuan na nakasala naman pud ta mga igsoon. So mo kana ano so alangan naman nagsigi kag bunyag so hindi pareha ni mga igsoon na isugid ang atong sa iyang mga gisugo mga igsoon. So ang gisugo sa Dios mga igsoon mao kana ang atong mga apostoles o ang apostoles mga igsoon o mga pare na sila. So sumala usab dinhi sa Roma mga igsoon no. So batahon nato din na nga ang apostoles is mga pari mga igsoon. So Roma 15 kapitulo, Roma 15 bersikulo 16 no. So atong i-highlights mga igsoon. So sulat din ni San Pablo mga igsoon. No? Gimo akong sulugon ni Kristong Hesus aron pagalagad sa mga dili Hudiyo. Nagalagad ako ingon nga pari aron pagwali sa mayong balita nga gikan sa Dios aron ang mga dili Hudiyo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. So kini si San Pablo Migson, so mo na isa ka apostoles ug ningon siya gihimo akong sulugon ni Kristong Hesus isip usa ka pare. So mo na Migson no na diin kita sumala dito sa Juan 20:22-23 nga nag-ingon ang Dios na ang inyong pasayloon dinhi sa yuta pasayloon usab sa langit. So mao kana Migson no ang atong pagpangumpisal. So kinahanglan kayo ug maka-sure gyud ta assurance gyud ta nga gipasaylo ang atong mga sala. So dili man pwede nga magsige na lang kag binunyagay dinha Migson no. So mo kana no og dili lang dinha Migson nga diya sa 1:9-31 ang dili maminaw ang Dios niya na anaa usab dinha sa Isaias Migson no. Sa atong basahon Migson. So Isaias kapitulo 59 bersikulo 2. So nga nagaingon din ang inyo inong kalapasan mao'y nagulang kaninyo ug ang inyong Dios ang inyong sala mao'y hinungdan sa inyong pagpayalayo kanyo aron dili siya makadungog kaninyo. So mo na may no tungod sa atong mga kalapasan, tungod sa atong mga sala, so dili nakadunggon sa Dios. So sumala din na sa 1:9-31 ug sa Isaiah 59:2 nga dili gyud ta pwede nga maka-direct to God mga igsoon. So mao ka natong pag isgot din ni Migson no o pag-share about sa pag-direct to God. So sa atong mga pinlangga nga mga dili katoliko, mo diretso na magyud sila sa pagpangayag kapasayloan no. So ang tubag pa niya niadto kagabi mingon sila maghinulsol o magpabunyag. So dili mo sumalas kung ingon nga dili man tatagalaw magpabunyag Migson. So every time mataguras makasala man ta mo bitaw na nga isugid ang atong mga sala didto sa gisugo sa Dios dili kay mag-direct to God ta. So mao lang kana Migson ang atong pagpaambit dinhi. So importante kayo no kitang tanan kay naningkamot man gyud kita nga maluwas. So mga dili katoliko man o katoliko man naningkamot kita nga maluwas. So kinahanglan gyud unsay gingon dito sa 1 Timoteo 2:4 kinahanglan buot sa Dios nga kitang tanan maluwas ug kinahanglan usab masayod sa kamatuoran. So mo kini ang atong gibuhat dinhi no pagpahibalo sa tinuod nga kamatuoran Migson. So mao lang kato Migson about sa pagtulunan isip sa pulong sa Dios o pagtulunan isip katoliko. So subliyon ko pag-usab maayong buntag kaninyong tanan o dalaygo ng Dios. God bless.